Di-practical tša ditšhika tša mmele ke tša mafelelo go tše tharo mo re boletšego ka ditšhika, mešifa ya leoto la pele le la morago, gape re kopantše le kabo ya ditšhika mešifeng ye, eupša le tšhika tša legata. Ke le boditše ka seswantšho seo ke le bontšitšego ditšhika tša go fapana go tšwa manyetsaneng. Ke tla le bea fela mo seswantšhong pele re ya dissectioneng. Mo molaleng go na le ditšhika tše di tšwago ka 90 degree, le ge re tseba gore ga di tšwe ka tsela yeo, eupša ka enkele. Bjalo ditšhika tša sebiki di tšwa ka lefelong la sebiki setotong, ditšhika tša sefega di tšwa ka tikologong ya sefega. Morago ga seo, ditšhika tša kgoto tše di laeditšwego mola di tšwa kgotong go ya pele ka morago mo sakramong mo go tšwa ditšhikeng tše. Dintlha tša ditšhika tše dingwe tšeo ke di bontšhang go fa mohlala, ditšhika tša parasimpati le simpati. Mo di-practicaleng tše di fetilego re boletše ka tšona. Ke ya go bolela ka kabo ya ditšhika go mešifa ya leoto la ka pele, lefelo la intercostal, lefelo la kgoto le lefelo la sakramo mo polelong ya ka. Ke ya go šomiša setoto go bontšha ditšhika mola. Go bontšha ditšhika setotong, re dissectile setoto le mešifa ya leoto la ka pele, fao ye mengwe ya yona re e ripilego gore re phuthe leoto la ka pele go tšwa maemong a lona a tlwaelo go bula lehwafa go latša ditšhika tše dingwe. Ke tla thoma mo molaleng. Seripeng se sengwe le se sengwe go tšwa tšhika ya mokokotlo ya sebiki, tše dingwe tša tšona gape di abela mešifa ya leoto la ka pele. Sebiking ya mafelelo go ya mafelong a mathomo a monyetsane wa sefega, go ra go tšwa go C6 go ya go T2. Re hwetša le ditšhika tšeo di tšwago monyetsaneng. Gomme ge ke šutiša monyetsaneng mo, o bona mo go tšwago modu wa tšhika ya go hola network ya tšhika ya madi, gomme yeo e abela leoto la ka pele. Ga ke tsenelele dintlheng tša ditšhika tše eupša dinepo di sa no swana, gomme o ka bona ke emiša monyetsane mo karolong ye nngwe le ye nngwe go na le ditšhika tšeo di tšwang. Ditšhika tše mo lefelong yeo di bopa ditšhika tša intercostal tšeo di abelago mešifa ya intercostal, ka go rialo pattern e tšwela pele. Bjalo ka lefelong la kgoto yeo ke tlo go e bontšha e no tšwela pele. Ditšhika tša mokokotlo go tšwa kgotong tšeo o kgonang go di bona mola di sepela ka gare ga lefelo la kgoto godimo ga mešifa ya mpa, gomme gabotse gare ga mešifa ya go phuleletša mpa le enkele ya ka gare go abela mešifa gape le letlalo. Go ya morago gape, ka ge go tloga go L4 re hwetša medu ya go bopa network ya kgoto ya sakramo yeo e tlogo ba L4, L5 le L6. O ka bona gore di na le seabe ka tsela ya go kgomagana. Go fa mohlala, go popo ya ngata ya ditšhika, o ka bona gabotse ka fao tšhika ya mokokotlo ka kholomong ya mokokotlo e feta ka gare ga foramen ya marapo wa mokokotlo, gore bofelong e bope medu ya tšhika ya go ya mešifeng ya leoto la morago. Monyetsane ka bona o felela fao ka ditšhika tše ntšintši le ngata ya ditšhikana le medunyana, gobane e swana le mosela wa pere. Ditšhika tša bofelo tša go tšwa sakramong di bopa ditšhika tšeo ke di bontšhang. Go na le tše mmalwa tša ditšhika tše. Go fa mohlala, ditšhika tša noka tše e lego tša parasimpati, le tšhika kgolo ya perineum le tšhika ya motsila. Ka moka tše tharo di abela ditho ka gare ga noka, fao tše ka karolong ya ka pelepele ya network ya kgoto ya sakramo di abela go mešifa ya leoto la morago. Ge re šetša ditšhika tšeo di tšwago karolong ya mafelelo, go kaone ge re lebelela go seswantšho sa lefelo. Ge nka bja seswantšho se la ka pele la mathomo fela gore o kwešiše, L4 go ya go L6 go na le tšhika ya seropele ya mešifa ya kgoto. Go tloga go L6 go ya go S2 re hwetša ngata ya ditšhika. Go tloga go S2 go boela go re ba le tšhika kgolo ya perineum, motsila le ditšhika ka moka tšeo di abelago tikologo ya noka, gagolo kabelo ya tšhika ya parasimpati, ditšhika tša monokeng. Seswantšho se sa mmala seo ke se bontšitšego mola se thuša gore o kwešiše kgopolo ya mahlakore ya kgoto ya sakramo, go dira papetšo ya seswantšho sa pono morago se ke se thomilego.